dobrodošli na moj novi video. Danas razgovaramo o nekim zanimljivostima, odnosno činjenicama o Turskoj. Za neke ste vjerovatno već znali, a za neke možda i niste, pa zbog toga ostanite do kraja videa kako biste ih pogledali do kraja. Ukoliko vam se dopada ovaj tip videa, ne zaboravite lajkovati video, ostaviti komentar i ukoliko ste novi na kanalu, pretplatite se kako biste pratili sadržaj koji slijedi. Da mnogo ne duljimo sa introm, krenimo odmah. Ja sam mnogo čitala na ovu temu i bilo je zaista mnogo nekih činjenica koje sam i ja prvi put čula, koje ni ja nisam znala i izdvojila sam onih najzanimljivijih da podijelim s vama. Pa krenimo odmah sa prvom činjenicom o Turskoj. Turska ima jedan od najvećih shopping centara na svijetu. To je Istanbulski veliki bazar, poznatiji kao Kapalı Çarşıya, koji datira još iz 1455. godine i koji je napravljen brzo nakon što su Otomani osvojili tadašnji Konstantinopolj. Veliki bazar se godinama mijenjao, ali je uvijek nekako uspijevao da opstane. I u njemu se može pronaći čak 3000 prodavnica raspoređenih kroz 61 ulicu. Kolika je sama popularnost bazara? Dovoljno nam govori podatak da je 2014. godine bio najposjećenija atrakcija na svijetu sa oko 91 milijun posjeta. Sada putujemo u Istanbul i reći ćemo nešto o ovome gradu, odnosno zanimljivosti vezane za Istanbul. Istanbul je bio glavni grad nekih od najjačih i najvećih carstava tokom svog vremena, od Rimskog carstva, Vizantijskog carstva i Otomanske imperije. Istanbul je stariji više nego što mislite. Danas je to najveći turski grad sa preko 15 milijuna stanovnika, a zanimljivo je da ovaj grad ima više stanovnika od 177 zemalja širom svijeta. Istanbul nije glavni grad Turske. Otkako je Mustafa Kemal Atatürk proglasio Tursku republikom 1923. godine, glavni grad je Ankara. Podzemna željeznica u Istanbulu je treća najstarija podzemna željeznica na svijetu. Izgrađena je 1875. godine, odmah poslije Londona i New Yorka, a nalazi se u okrugu Beyoğlu. U Istanbulu se nalazi najveći broj džamija na svijetu. Može se desiti da u Turskoj u desertu pronađete piletinu. Jedna od poznatih otomanskih poslastica je puding od pilećih prsa. U pitanju je čudna i jako ukusna kombinacija pilećeg bijelog mesa, mlijeka i šećera, začinjena cimetom. Možete je naći u menijima restorana širom Turske. Što se tiče ovog deserta, na svakom članku sam pročitala da je veoma ukusna poslastica, međutim ja je nisam nikada probala, tako da ne mogu ništa da komentarišem, ali i meni je bilo isto tako zanimljivo kada sam prvi put čula da postoji takav desert, jer prvi put čujem, zato prvi put sam pročitala ovdje kada sam istraživala ove zanimljivosti o Turskoj. Koliko ima nekog ko je dolazio u Tursku da je probao ovaj desert, pišite mi u komentar jer me stvarno zanima da li vam se dopao. Turska je zemlja bogatog kulturnog nasljeđa. Čak 13 lokaliteta u Turskoj nalazi se na UNESCO-voj listi svjetske baštine, a još 62 se razmatraju. Od ruševina Göbekli Tepe, hrama iz doba mezolita, preko biblijskog grada Efesa do Galipolja. Jasno je zašto je Turska šesta najposjećenija turistička destinacija na svijetu. Ono što je još zanimljivo jeste da je Turska svijetu podarila lale. Tačno se ne zna gdje su prve lale uzgajane, ali ovaj predivni cvijet svijetu je predstavljen u doba Osmanskog carstva. Prve lukovice je flamanski ambasador na dvoru Sulejmana Veličanstvenog u 16. vijeku donio u Holandiju. Osim toga, Evropa Turskoj duguje zahvalnost i za kafu i višnje. Više od 130 planinskih vrhova Turske nadmašuje visinu od 3000 metara. Turska ima veličanstvene planinske masive. Najviši vrh planine Palandoken ima 3176 metara. Ski staze na ovoj planini su među najdužim i najstrmijim na svijetu i proteže se u dužini od 28 km. Vrhunske staze spaja 11 različitih žičara. Da li se slažete da je Istanbul glavni grad svijeta?
Istanbul je bio glavni grad nekih od najjačih i najvećih carstava tokom svog vremena, od Rimskog carstva, Vizantijskog carstva i Otomanske imperije. Istanbul je mnogo stariji nego što možete i zamisliti. Kada je veliki rimski car Konstantin od Istanbula pretvorio prijestolnicu istočnog rimskog carstva, odlučio je da ga baš kao i Rim izgradi na 7 brda. Grad je također dobio ime po caru Konstantinopolj. Grad je za vrijeme Osmanlija preimenovan u Istanbul, ali ga mnogi još uvijek zovu Konstantinopolj ili Carigrad. Također, turska pošta nije dostavljala poštu adresiranu na Carigrad kako bi se osigurala upotreba novog imena grada Istanbula. Iako se turski jezik ne čini možda previše težak, najduža riječ na turskom jeziku ima čak 70 slova. Ja ću vam ostaviti tu riječ kako biste pokušali da ih pročitate do kraja. Čak 77% lješnjaka koji se izvoze u svijet dolaze iz Turske. Istanbul je bio grad sa najviše stanovnika u 1502. godini, dok London nije preuzeo ovu titulu 1840. godine. Pređemo sada na jednu zanimljivost o nama dragoj Galata kuli. Kula Galata izgrađena je 1348. godine, a prvobitno ime ove građevine bilo je Hristova kula. Ona se koristila za smještaj ratnih zarobljenika. Sada se sa nje pruža pogled na grad od 360 stepeni. Također, Istanbul je bio Europska kulturna prijestolnica 2010. godine, a 2 godine kasnije postao je 5. najpopularnija turistička destinacija na svijetu. Istanbul je jedini grad koji se nalazi na 2 kontinenta, grad koji spaja Europu i Aziju. S jednog kontinenta na drugi možete preći podzemnim putem. Istanbul doživljavamo kao ogroman europski grad, ali njegova polovina prostire se u Aziji. Više od 100 godina nakon što je sultan sanjao o željeznici ispod Bosfora, Turska je otvorila Marama i liniju metroa 2013. godine. Sljedeća zanimljivost o Turskoj je: Leonardo da Vinci je 1503. godine imao gotove planove za gradnju mosta preko Bosfora, ali u to vrijeme nije bilo moguće tehnički sprovesti u djelo. Evropska obala Bosfora je prepuna palata, dok se na azijskoj strani više nalaze prelijepi stambeni četvrti i poslovni kompleksi. Istanbul je mnogo poznat po svojim morskim restoranima. U Turskoj se nalaze 2 od 7 čuda antičkog svijeta. Također ima i jedna zanimljivost o turskom stanovništvu, da vidimo čemu se tu radi. Zanimljivo je da Turska važi za jednu od zemalja sa najmlađom populacijom u ovom dijelu svijeta. Više od pola stanovnika zemlje ima manje od 30 godina, a oko 24% populacije ima manje od 14 godina. Svega 8,5% populacije starije je od 65 godina. Ono što je još zanimljivo vezano za Tursku jeste da u Turskoj postoji grad koji nosi naziv Batman. Nije riječ o manjem gradu, već mjesto sa oko 350.000 stanovnika. Da je, na primjer, u Bosni i Hercegovini bio bi uz Sarajevo najveći grad u državi. Sve do 1934. godine većina Turaka nije imala prezime. Ko je to promijenio? Promijenio je Mustafa Kemal Atatürk svojim reformama, kao što je i sve ostalo promijenio. On je također Esova naredio je da se nose šeširi, kao i mnoge druge stvari. Pjesnik Homer rođen je u gradu Izmiru na zapadnoj obali Turske. U svom epu Ilijadi smjestio je Troju na mjesto koje se nalazi sjeverno od Izmira. Također, jedna od zanimljivosti Turske jeste da je Aleksandar Veliki odvezao Gordijev čvor i to u jednom mjestu u blizini Ankare. Šta je Gordijev čvor? Prema legendi u frigijskom gradu Gordiji postojao je vrlo zapetljan čvor, a vjerovalo se da će onaj tko ga raspetlja zavladati svijetom. Također, prema legendi, enigmu je riješio Aleksandar Veliki, koji je prvo pokušao naći neki kraj užeta, a kad je uvidio da je to nemoguće, jednostavno je presjekao čvor. Upravo zbog toga se danas gordijski čvor koristi kao sinonim za veliki problem koji se vrlo lako rješava. Nacionalni heroj zemlje je Mustafa Kemal Atatürk, odnosno prvi predsjednik moderne Republike Turske.
Ataturk je služio na ovoj funkciji u periodu od 1923. do 1938. godine, a za vrijeme svoje vladavine uspio je da na ruševinama jednog gotovo uništenog carstva stvori moćnu i nezavisnu zemlju. Ukinuo je funkciju sultana i diskriminaciju nad ženama. Smanjio je ulogu vjere u odličivanje te otvorio jako veliki broj besplatnih škola širom zemlje. I u veoma kratkom vremenskom periodu od većinskog nepismenog stanovništva jedne zemlje stvorio je jedan veoma obrazovan i školovan narod. Ono što je još zanimljivo vezano za Tursku jeste da je Turska jedna od zemalja sa najvećom populacijom korisnika Facebooka. Čak 97% stanovništva je priznalo da koristi Facebook. Prelazimo na jednu zanimljivost vezanu za Göbekli Tepe. Göbekli Tepe je prilično nepoznat lokalitet u gradu Şanlıurfa i predstavlja najstarije mjesto bogosluženja do sada otkriveno. Sada ćemo ukratko reći nešto o gradu Ankari. Do sada je sve bilo Istanbul i Turska uopšteno. Sada ćemo preći na Ankaru. Željela sam nju izdvojiti zbog toga jer ovdje živim pa sam željela nešto da kažem i o njoj. Pa krećemo odmah. Što možemo reći o Ankari? Krenimo redom. Ankara je glavni grad Turske i broji skoro 4,5 milijuna stanovnika, što ga čini drugim po veličini gradom u državi, odmah nakon Istanbula. Nalazi se na sjeverozapadu zemlje, 450 km južno od Istanbula, 200 km od Crnomorske obale. Ankara je i administrativni centar provincije Ankara u regiji Centralna Anadolija. Ova regija poznata je po svojim angora mačkama, angora zečevima i angora kozama. Nekada davno Ankara se zvala Angora, od 1930. godine odlukom države grad se zove Ankara. Preći ćemo na još neke zanimljivosti vezane za Ankaru. Postoje arheološki dokazi koji upućuju na to da je grad postojao još u kameno doba. Aleksandar Veliki osvojio je Ankaru 333. a Oktavijan Avgust 25. godine prije nove ere. Dok je bila pod Vizantijom, često su je napadali i osvajali Persijanci i Arapi. Otimali su je i Selđuci, ponovno je osvajali krstaši, a od osvajanja Osmanlija Ankara počinje stagnirati kao periferni grad carstva koji je samo jednom na kratko pao u ruke Mongolima. Ankara je drugi po veličini industrijski centar Turske, odmah posle Istanbula. Ima svoju pivaru, brojne vinarije, fabrike prehrambene industrije, građevinskog materijala i traktora. Sjeveroistočno na 28 km od centra grada nalazi se veliki međunarodni aerodrom Esenboa. U Ankari se nalazi i Nacionalna biblioteka, državni teatar, kao i predsjednički simfonijski orkestar. Sada ćemo preći na neka mjesta koji bi trebali posjetiti kada dođete u Ankaru. Prvi na listi je Anıtkabir. Da vidimo šta možemo reći o Anıtkabiru. Anıtkabir u bukvalnom prijevodu sa turskog znači memorijalna grobnica. Izgradnja objekta trajala je od 1944. do 1953. godine. Na godišnjicu smrti 10. novembra 2013. godine Anıtkabir je posjetio rekordan broj ljudi. Kraće rečeno, Anıtkabir je muzej Mustafe Kemala Ataturka i vjerovatno ukoliko želite doći u posjetu Ankari, prvo što trebate posjetiti jeste taj muzej. Mi prelazimo na još neka mjesta koje je potrebno posjetiti kada dođete u Ankaru. Među mjestima koje vrijede posjetiti kada dođete u Ankaru je i tvrđava u Ankari. Pogledajmo zajedno koje su zanimljivosti vezane za tvrđavu u Ankari. Tvrđava je zapravo stari grad koji datira još iz perioda hetitske civilizacije. Nalazi se na uzvišenju i vidljiva je iz svih dijelova grada. Pretpostavlja se da je stari grad postojao 3000 godina prije nove ere. Spoljašnji zidovi koji su danas vidljivi i visoki 14 metara izgrađeni su oko 800. godine od strane vizantijskog vladara Mihajla II, a unutrašnji datiraju iz 600. godine. Unutrašnjo se prostire na 43 km². Mnoge kuće unutar tvrđave pretvorene su u restorane koji danas stvaraju djelimičan utisak da se nalazite unutar nekog anadolijskog sela. Stojeći na bilo kom dijelu tvrđave možete kao sa vidikovca razgledati čitav grad koji se pruža pred vama. Unutar tvrđave se nalazi i Aladinova džamija, koja je jedan od najboljih primjera selđučke arhitekture.
Također nabrojat ću vam i još nekih par mjesta koji biste mogli posjetiti prilikom posjete Ankari. Kođatepe džamija, Hadži Bajram džamija, Tehnološki muzej u Ankari, Muzej anadolijskih civilizacija, Rimske terme, Turski hamami, Etnografski muzej. To bi bilo sve što se tiče nekih zanimljivosti vezani za Tursku. Ukoliko imate i vi nekih zanimljivosti ili nekih činjenica o Turskoj, pišite mi u komentar. Ako vam se video dopao, ne zaboravite lajkovati video, ostaviti komentar i pretplatiti se na kanal kako biste pratili sadržaj koji slijedi. Hvala vam što ste gledali video, mi se vidimo u sljedećem videu. Do tada, čao svima!